आमे ओडिशा गवर्नमेंटर बीएससी और सीबीएसई षष्ठ सप्तम अष्टम नवम एवं दशम बहिर संस्कृत बहिर विषय गुड़िकर अर्थ ता सहित प्रश्नर ओडिया अर्थ सहित उत्तर करुचे। से क्रम आज आम बीएससी प्रचलित नवम श्रेणी संस्कृत बहिर भारत बंदन गीतिका पाठ करवा एवं तार अर्थ सामान्य भाव करने पर आम प्रथम विषय जीवा सिंह शशक कथा विषय को। भारत बंदन गीतिका नौमि धर्म पालितं सार्वभौम भारतं मातृभूमि मान धातृ नेत्रवृंद वंदितं गांगवारी पावितं सांगवेदनादितं लोकतंत्र शासितं सत्यमंत्रमंत्रितं शांतिपुष्पभाषितं त्यागभावभाषितं जाति धर्म संप्रदाय भेदभाव वर्जितं नौमि धर्म पालितं सार्वभौम भारतं मातृभूमि मान धतृ नेत्रवृंद वंदितं अद्रिराजराजितं यज्ञधूमपावितं ज्ञानदीपभासितं राज्यमाल्यभूषितं विन्ध्यमेखलायितं सिन्धुवारिवेष्टितं व्यासभास कालिदास कीर्तिसौधमण्डितं नौमि धर्मपालितं सार्वभौम भारतं मातृभूमि मानधतृ नेत्रवृन्दवन्दितं सर्वधर्मराजितं साम्यवादचालितं मुक्तिसूर्यभाषितं कुञ्जपुञ्जरञ्जितं पुण्यधामशोभितं तीर्थराजिराजितं ख्रीष्टजैनबौद्धहिन्दुजावनैरुपासितं नौमि धर्मपालितं सार्वभौम भारतं मातृभूमि मानधातृ नेत्रवृन्दवन्दितं दैवसम्पदन्वितं शौरशौर्यवन्दितं सामदानलालितं प्रेमछन्नच्छादितं दिव्यकान्तिशोभितं भव्यभावभासितं गान्धिशास्त्रिगोपबन्धुलोकमान्यमानितं नौमि धर्मपालितं सार्वभौम भारतं मातृभूमि मानधातृ नेत्रवृन्दवन्दितं ध्रुवम्। आम बर्तमान विषय अर्थ करवा नौमि धर्म पालितम यही भारतवर्ष समस्त धर्म को पालन करे। भारत सर्व धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सर्व आम भितर सार्वभौमत्व रही सार्वभौम भारत मातृभूमि मानधातृ जे सम्मान को रक्षा करे नेत्रवृंद वंदितम सेठाकार नेता माने वंदित होता गांगबारी पावितम गंगार जल से पवित्र सांग वेदनादितम वेद सहित अंग वेदर अंग ये सब से नाद करा जाए लोकतंत्र शासितम जहाँ का गणतंत्र बोली कहे से शासन करुच्ची सत्य मंत्र मंत्रितम सत्य रूपक मंत्र आम मंत्रित होइछे शांति पुष्प बासितम जो फूल फुटे से फूल हूँ शांतिर फूल त्याग भावना भारतवर्ष रे उद्गम होता है जाति धर्म संप्रदाय भेदभाव को वर्जन करे आमे माने आमे देश माँ पाई काम करूँ। अद्रिराजराजितम अद्रिराज हूँ हिमालय अद्रि माने पर्वत पर्वत मान राज राजा जो शोभा पाए यज्ञ धूम पावितम यज्ञ और धुआं जो पवित्र होता है ज्ञान दीप भाषितम ज्ञान रूपक दीप जो उद्भासित होउछि राज्यमाल्य भूषितम माला भली राज्य माने भूषित होउछन्ति अलंकृत होउछन्ति विंध्य मेखलायितम विंध्य पर्वत मेखला भली मध्य भाग रे भारतर ठीक मध्य भाग रे शोभा पाउछि एवं सिंधुबारी समुद्रर जल सबुआड़े बेष्टित होई रहिछि व्यासदेव भास कालिदास यही संस्कृत कवि मानकर कीर्ति सौध अर्थात कीर्ति रूपक धवल सौध कोठा रे मंडित होइछि से स्थान सर्वधर्मराजितम सबु धर्म एठारे शोभा पाए साम्यवादी
ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବନା କେମିତି ରହୁ, ଯାହା କାଲମାର୍କ୍ସ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ସାମ୍ୟବାଦୀ, ସେହି ଭାବନାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ। ମୁକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାସିତମ୍, ମୁକ୍ତି ରୂପକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ରଞ୍ଜିତମ୍, କୁଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ ଅରଣ୍ୟ କୁଞ୍ଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଖରୀ ଥିବା କୁଞ୍ଜ, ପୁଞ୍ଜ ପୁଞ୍ଜ ହୋଇ ଶୋଭା ପାଏ, ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶୋଭା ପାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଶୋଭିତମ୍, ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି, ତାହା ଶୋଭା ପାଏ। ତୀର୍ଥରାଜିରାଜିତମ୍, ବିରାଜିତ ହୁଏ ତୀର୍ଥରାଜି ଏଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ହିନ୍ଦୁ, ଯବନ ବା ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଦୈବ ସମ୍ପଦନ୍ୱିତମ୍, ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଶୂର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦିତମ୍, ବୀର ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। ସାମ ଦାନ ଲାଳିତମ୍, ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ 4ଟି ଅଂଶ ରହିଛି, ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ, ଏଠାରେ ସାମ ଏବଂ ଦାନ ଏ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ଛନ୍ନ ଛାଦିତଂ, ପ୍ରେମ ରୂପକ ଛତ୍ର ଏଠାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଶୋଭିତମ୍, ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାନ୍ତି ଏଠାରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଭବ୍ୟ ଭାବ ଭାସିତମ୍, ଭବ୍ୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭାବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଏଠାରେ ଶୋଭା ପାଏ। ଗାନ୍ଧୀ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଲୋକମାନ୍ୟ ମାନିତଂ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜାତିର ପିତା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଏମାନେ ଏଠାରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ବିଷୟର ନାଁ ହେଉଛି ସିଂହ ଶାସକ କଥା। ବିଷୟୋऽୟଂ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମ୍ ଇତି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଆନୀତଃ, ଏହି ବିଷୟଟି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟାୟିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଷା ଆଖ୍ୟାୟିକା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମଣା ସୁଖେନ ବାଳାନାଂ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ବିରଚିତା, ଏହି ଆଖ୍ୟାୟିକା ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଖପୂର୍ବକ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ନୀତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥମ୍, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିରଚିତା, ରଚନା କରାଯାଇଅଛି। ପଶୁପକ୍ଷୀଣାଂ ଚରିତ୍ରମ୍ ଆଧାରୀକୃତ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ନୀତ୍ୟୁପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣାଃ କଥାଃ ଅତ୍ର ଉପଲଭ୍ୟନ୍ତେ, ନୀତି ଉପଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରମେବ ବାଳାନାଂ ସର୍ବୋତ୍ତମଃ ଶିକ୍ଷଣୀୟଃ ଗ୍ରନ୍ଥଃ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶଶକ କଥାୟାମ୍, ପ୍ରଦତ୍ତ ସିଂହ ଶଶକ କଥାୟାମ୍, ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସିଂହ ଶଶକ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ବଳେନ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କଥମ୍ ଅତ୍ୟାଚାରିଣଃ ବିନାଶଃ ସମ୍ଭବେତ୍, କିଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରୀର ବିନାଶ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତଦେବ ପ୍ରତିପାଦିତମ୍, ତାହା ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି। ମୂଳ କଥାୟାଃ ସଂକ୍ଷେପଣମ୍ ଅତ୍ର ବିହିତମ୍, ମୂଳ କଥାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। କସ୍ମିଂଶ୍ଚିଦ୍ ବନେ ଭାସୁରକୋ ନାମ ସିଂହଃ ପ୍ରତିବସତି ସ୍ମ, କସ୍ମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ ସମାନ କସ୍ମିଂଶ୍ଚିଦ୍, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବନରେ ଭାସୁରକ ନାମକ ସିଂହ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବା ରହୁଥିଲା। ଅଥାସୌ ନିତ୍ୟମେବାନେକ ମୃଗ ଶଶକାଦୀନ୍ ବ୍ୟାପାଦୟତି, ଅଥ ଯୁକ୍ତ ଅସୌ, ଏହାପରେ ଏହି ସିଂହ ନିତ୍ୟମ୍ ଏବ ଅନେକ ମୃଗ ଶଶକାଦୀନ୍ ବ୍ୟାପାଦୟତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶୁ ଏବଂ ଶଶକ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଅଥାନ୍ୟେଦ୍ୟୁଃ ତଦ୍ବନଜାଃ ସର୍ବେ ବରାହାଦୟୋ ମିଳିତ୍ୱା ତମଭ୍ୟୁପେତ୍ୟ ପୃଚୁଃ ସ୍ୱାମିନ୍ କିମନେନ ସକଳମୃଗବଧେନ ନିତ୍ୟମେବ ୟତସ୍ତବ ଏକେନାପି ମୃଗେଣ ତୃପ୍ତିର୍ଭବତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ବନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁମାନେ ବରାହ ଆଦି ମିଳିକରି ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଭ୍ୟୁପେତ୍ୟ
अभ्युपेत्य गोटे शब्द अभियुक्त उपयुक्त ईतयुक्त ल्यब अभ्युपेत्य सेठाकू सेठारे पहुँची प्रचु कहले स्वामीन हे स्वामी किम अनेन अर्थात कौन यही कौन यह द्वारा अनेन सकल मृगबधेन सबु मृग मानू बा पशु मानू हत्या नित्यमेव करा जाउछि जतस्तव जत माने जेणु तब तुमर एकेन युक्त अपि गोटे मध्य मृगेण मृग द्वारा तृप्तिर्भवती तृप्ति ही युक्त भवती तमें संतुष्ट हो जाओ खुशी हो जाओ गोटे पशु जब तुम्हें खुशी हो जाओ तेणु एठारे सकल मृग मानू मारिबार किसी आवश्यकता नाही अद्य प्रभृति तब तबोत्रोपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिन मेको मृगो भक्षणार्थम समेष्यति अर्थात कहला आज ठारू आरंभ करी अद्य प्रभृति तब युक्त अत्र युक्त उपविष्टस्य एठारे तुमर एठारे थिबा जाति क्रमेण उपयुक्त बीस युक्त ल्यप उपविष्ट स्य रही थिबा आज ठारू आरंभ करी तुमर एठारे थिबा जाति क्रमेण क्रमानुसारे प्रतिदिन युक्त एको प्रतिदिन गोटे मृगो पशु भक्षणार्थम भक्षण युक्त अर्थम खाइबा पाई समेष्यति संयुक्त इष्यति पठाजिव आमे पठेबू एवं कृते तब तावत प्राणयात्रा क्लेशं बिना भविष्यति यहीपरि करन्ते तुमर प्राणयात्रा कष्ट बिना आनंद हो पार तुमको स्वीकार करने पड़ो ना अस्माकं च पुनः सर्वच्छेदनम न स्यात् आमर मध्य पुणी सबु उच्छेदन हेब नाही बा सबु एका बेले मरिबे नाही सर्वयुक्त उच्छेदनम सर्वच्छेदनम तापर आम द्वितीय पाराग्राफ को आसवा द्वितीय पाराग्राफ रे अच्छी अथ तेषां वचनमाकर्ण्य भासुरक आह यापरे सेमानंकर कथा को शुणी करी आ वचनम युक्त आकर्ण्य आकर्ण्य होला आ युक्त कर्ण युक्त ल्यप आकर्ण्य शुणी करी भासुरक कहला सिंह कहला अहो हे सत्यम अभिहितं भवद्भिः आपणक द्वारा सत कह जाउछि परम जदि नित्यमेव नैकः स्वापदः समागमिष्यति किंतु जदि प्रत्येक दिन गोटे मध्य वन्य प्राणी आसीब नाही जीव बा जंतु आसीब नाही न पठेब तत नूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि ताल निश्चय समस्त को खाईदेवी अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय यापरे से माने सेही भली प्रतिज्ञाय अर्थात प्रतिज्ञा करी तत्रैव वने निर्भया पर्यटन्ति तत्र युक्त एव समान तत्रैव तथैव तथा युक्त एव तथैव प्रतिज्ञाय प्रतियुक्त ज्ञायुक्त ल्यप सेही वनरे निर्भय से माने पर्यटन कले बुलिले पशु माने एकश्च प्रतिदिनम क्रमेण जाति गोटे गोटे करी प्रत्येक दिन क्रमपूर्वक जीवु तापर तृतीय पाराग्राफ है अथ कदाचिति जातिक्रमात् शशकस्य 12 समायात यापरे केबे थरे से क्रमानुसारे गोटे ठेकुआटीर समय आसिला स समस्त मृगैः प्रेरितो अनिच्छन्नपि मंदं मंदं गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् पीडातिक्रमं कृत्वा व्याकुलित हृदयो यावत् गच्छति तावन मार्गे कूपमेकं दृष्टवान् से समस्त पशुमानंक द्वारा प्रेरित युक्त अनिच्छन युक्त अपि इच्छा नथिले मध्य पठा जाइथिला से मंद मंद मान धीरे धीरे गमयुक्तत्वा से जाई सिंह से वधोपायम चिंतयन सिंह वधर उपाय को चिंता करू करू बेलातिक्रमं कृत्वा बेलयुक्त अतिक्रमं समय अतिक्रम करी कृयुक्त
व्याकुलित हृदय जावत गच्छति जार हृदय व्याकुलित होता है भय से जो भाव जाए गच्छति तावन मार्गे कूपम एकम दृष्टवान से सेमिति जाऊ जाऊ रास्तार गोटे कूटे देखिला दृष्युक्त तबतु दृष्टवान जावत स कूपोपरि जाति तबले से कूप निकटरे जाउछि कूपयुक्त उपरि कूपोपरि तावत कूप मध्य आत्मन प्रतिबिंबम ददर्श सेतेबेले कूप मध्य से निजर प्रतिबिंब को देखिला दृष्टा च तेन चिंतितम देखिकरी से चिंता कला यत भव्य उपाय अस्ति जे उत्तम उपाय अछि अहम भासुरकम प्रकोप्य सो बुद्ध्यस्मिन् कूपे पातयिष्यामि मु भासुरक को रगाई करी निजर बुद्धि बलरे एही कूपरे पकाई देवी प्रयुक्त कूपयुक्त लक प्रकोप्य सो बुद्धि युक्त स्वबुद्ध्या युक्त अस्मिन् स्वबुद्ध्यस्मिन् तापरे आम तार नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा अथासौ दिन शेषे भासुरक समीपम प्राप्त अथ युक्त असौ ये यापरे ये दिन शेष भासुरक निकट पहुँचला सिंह अपि सिंह मध्य विलातिक्रमेण क्षुतुक्षाम कंठ कोपाविष्ट चिंतयत अहो प्रातराहाराय निसत्वं वनं मया कर्तव्यम सिंह मध्य विलंब हो से अत्यधिक क्षुतक्षाम कंठ तो क्षुधातुर कंठरे कोपाविष्ट कोपयुक्त आविष्ट आयुक्त विषयुक्त आविष्ट कोपरे आविष्ट ही रागी करी व्यचिंतयत चिंता कला अहो आहा प्रातः युक्त आहाराय सकाळ खाइबापाई निसत्वं वनम मया कर्तव्यम जहाँ सत्य थिला कौन सी प्रकार वर्तमान पर्यंत जीव को मो पाखक पठा जाइनि बा मो द्वारा वनरे निसत्व करा जाइछि निसत्वम एवं चिंतयत तस्य एही भली चिंता करू करू शशक मंदम मंदम गत्वा गमयुक्त धीरे धीरे जाई प्रणम्य प्रयुक्त नमयुक्त लप प्रणम्य नमस्कार करी कस्याग्रे तस्य युक्त अग्रे तांको आगरे स्थित स्थायुक्त ठिया हला बा रहिला का आगे रहिला ठारे सिंह आगरे रहिला ठेकुआटी अथ तंग प्रज्वलित आत्मा भासुरक भत्सयमान आह यापरे सेही जलुथिबा आत्मा बा क्रोधान्वित हेतिबा भासुरक गाली करी कहला रे शशकाधम हे अधम ठेकुआ एकस्तावत त्वं लघु अपरतो बिलातिक्रमण प्राप्त एक युक्त तावत प्रथमे तो तुम्हें छोटियाटे आउ पुणी तमें विलंबरे आसीछ तस्मादपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि तस्मात् युक्त अपराधात् से अपराध पाई तुमको निपात्य नियुक्त पात युक्त लप निपात्य माने निपात करी शेष करी प्रातः भकाल समय रे सकलान्यपि सकलानि युक्त अपि समस्त प्रकार मध्य मृगकूल को उच्छेदन करिदेवी शेष करी देवी बोली सिंह कहिला एतच्छ्रुत्वा शशकः सविनयं प्रवाच एतत् युक्त श्रुत्वा यह शुणी ठेकुआटीए विनयर सहित प्रवाच प्रयुक्त उवाच कहिला स्वामीन हे स्वामी नापराधो मम न च सत्तानां न अपराध होई नाही मम मोर न च सत्तानां आमरी काहारी अपराध हेनी कि मोर भी अपराध हेनी तत् श्रूयताम तत् युक्त श्रूयताम कारण शुण सिंह कहला सत्वरं निवेदय जावन मम दुष्टांतर्गत न भविष्यति सत्वरं माने शीघ्रम निवेदय माने सुनाओ जेमिति कि जावन मम दृष्टांतर्गत न भविष्यति जेमिति मोर दृष्टांतर्गत अर्थात देखिबा शक्ति भितरे जिनस होउनी तेणु शीघ्र जनाओ
शशक आह ठेकुआ कहला स्वामीन स्वामी समस्त मृगैरद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्ताव विज्ञाय चतुर्भिः शशकैः सहाहम प्रेषितः। ठेकुआटिए कहला हे स्वामी समस्त मृगमानଙ୍କ सहित ଆଜି ଜାତିକ୍ରମରେ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ଜାଣି ମମ ଲଘୁତରस्य ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଜ୍ଞାୟ ମୁଁ ଛୋଟ ବୋଲି ଜାଣି ବିଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍ ଚତୁର୍ଭିଃ ଶଶକୈଃ ସହ ଅହମ୍ ଚାରୋଟି ଠେକୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରେଷିତଃ ପଠାଯାଇଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ସହ ଚାରୋଟି ଠେକୁଆ ଆସିଥିଲେ। ତତୋ ଅହମାଗଚ୍ଛନ୍ ମାର୍ଗେ ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛନ୍ ମାର୍ଗେ ତାପରେ ମୁଁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ଆଗଚ୍ଛନ୍ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମହତା କେନଚିତ୍ ଅପରେଣ କେନଚିତ୍ ଚିତ୍ତ ଅପରେଣ ବଡ଼ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସିଂହେନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସିଂହଟିଏ ବାହାରିଲା ଗହ୍ୱରାତ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ନିର୍ଗତ୍ୟାଭିହିତ ନିର୍ଗତ୍ୟ ମାନେ ବାହାରି ନିର୍ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟପ୍ ନିର୍ଗତ୍ୟ ଅଭିହିତ କହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧା ଯୁକ୍ତ ଅଭିହିତ କହିଲା ରେ କୋ ପ୍ରସ୍ଥିତା ସୁୟମ୍ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତୁମେ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଅଭୀଷ୍ଟ ଦେବତାଂ ସ୍ମରତ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ।